Yorobun, otoke jineseo jal jinesice. Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan textbook IPS topik bab 54 part yang kedua ya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai yuk. Seperti biasa, kita dengarkan percakapan selama 2 kali ya. Sekarang adalah percakapan 대화 2. Selamat mendengarkan. 대화 2. 작업하다가 손을 다쳤는데 혹시 병원비를 지원받을 수 있을까요? 언제 어디에서 어떻게 다치셨는지 말씀해 주시겠어요? 3일 전에 작업장에서 연마 작업을 하다가 손이 기계 안으로 빨려 들어갔어요. 많이 다치셨겠네요. 지금은 좀 괜찮으세요? 네, 사고 난 후에 빨리 수술을 받아서 괜찮아요. 다행이네요. 산재를 신청하려면 재해 발생 당시의 진료 기록이 중요합니다. 우선 이 신청서 한 부 작성해 주시고요. 병원에서 진단서를 받아오시면 됩니다. 작업하다가 손을 다쳤는데 혹시 병원비를 지원받을 수 있을까요? 언제 어디에서 어떻게 다치셨는지 말씀해 주시겠어요? 3일 전에 작업장에서 연마 작업을 하다가 손이 기계 안으로 빨려 들어갔어요. 많이 다치셨겠네요. 지금은 좀 괜찮으세요? 네, 사고 난 후에 빨리 수술을 받아서 괜찮아요. 다행이네요. 산재를 신청하려면 재해 발생 당시의 진료 기록이 중요합니다. 우선 이 신청서 한 부 작성해 주시고요. 병원에서 진단서를 받아오시면 됩니다. Nah, sekarang kita bahas yuk apa sih yang sedang dipercakapkan oleh mereka. Jadi ini percakapan antara baru dengan Jikuan atau karyawan ya. Di sini berbicara tentang sistem asuransi. Dari baru ngomong, 작업하다가 손을 다쳤는데. 작업하다가 ketika bekerja 손을 다쳤는데 tangannya terluka. 혹시 병원비를 지원받을 수 있을까요? 혹시 apakah atau mungkinkah 병원비를 biaya rumah sakit 지원받을 수 있을까요? Apakah bisa menerima badalta ya, badal su 있어요. Apakah bisa menerima jiwon bantuan 병원비 biaya rumah sakit? Lalu ditanya sama petugasnya, 언제 어디에서 어떻게 다치셨는지 말씀해 주시겠어요? 말씀해 주시겠어요 bisa menceritakan. 다쳤는지 어떻게, bagaimana terlukanya, 어디에서 di mana dan kapan? 3일 전에 작업장에서 3일 hari yang lalu di tempat kerja 연마 작업을 하다가 ketika bekerja yang menggerinda 손이 기계 안으로 빨려 들어갔어요. 손이 tangannya tersedot atau masuk ya. Tersedot masuk ke dalam mesin. 많이 다치셨겠네요. Wah, pasti parah ya lukanya ya. 지금은 좀 괜찮으세요? 지금은 좀 괜찮으세요? Apakah sekarang sudah lebih baik? Lalu dijawab sama si baru. 네, 사고 난 후에 빨리 수술을 받아서 괜찮아요. 네, 사고 난 후에 ya setelah kecelakaan 빨리 수술을 받아서 karena sudah langsung menerima susul operasi, langsung dioperasi ya. 괜찮아요, udah lebih baik. 다행이네요. Wah, syukurlah. 산재를 신청하려면 kalau mau mendaftarkan asuransi kecelakaan, 재해 발생 당신의 진료 기록이 중요합니다. 재해 발생 당신의 진료 기록이 중요합니다. 중요 itu perlu ya, giruk catatan pengobatannya Anda, apa yang sedang terjadi, maksudnya kecelakaannya apa aja, catatan medisnya ya. 우선 이 신청서 한 부 작성해 주시고요. 우선 terlebih dahulu 이 신청서. Ya, coba ini tolong diisi dulu formulir ini. 병원에서 진단서를 받아오시면 됩니다. 병원에서 진단서를 받아오시면 됩니다. Ya, setelah itu silakan menerima 진단서 rekam medis 병원에서 dari rumah sakit. Nah, demikianlah pembahasan percakapan 대화 Sekarang kita dengarkan lagi 2 kali ya sebelum menjawab pertanyaan yang ada. Selamat mendengarkan.
작업하다가 손을 다쳤는데 혹시 병원비를 지원받을 수 있을까요? 언제 어디에서 어떻게 다치셨는지 말씀해 주시겠어요? 3일 전에 작업장에서 연마 작업을 하다가 손이 기계 안으로 빨려 들어갔어요. 많이 다치셨겠네요. 지금은 좀 괜찮으세요? 네, 사고 난 후에 빨리 수술을 받아서 괜찮아요. 다행이네요. 산재를 신청하려면 재해 발생 당시의 진료 기록이 중요합니다. 우선 이 신청서 한 부 작성해 주시고요. 병원에서 진단서를 받아오시면 됩니다. 작업하다가 손을 다쳤는데 혹시 병원비를 지원받을 수 있을까요? 언제 어디에서 어떻게 다치셨는지 말씀해 주시겠어요? 3일 전에 작업장에서 연마 작업을 하다가 손이 기계 안으로 빨려 들어갔어요. 많이 다치셨겠네요. 지금은 좀 괜찮으세요? 네, 사고 난 후에 빨리 수술을 받아서 괜찮아요. 다행이네요. 산재를 신청하려면 재해 발생 당시의 진료 기록이 중요합니다. 우선 이 신청서 한 부 작성해 주시고요. 병원에서 진단서를 받아오시면 됩니다. Nah, berikut pertanyaannya. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke Owi I atau kosakata 2. Di sini tentang bohom gem chonggu, yaitu klaim asuransi. Nah, kira-kira kosakata apa aja sih yang berhubungan dengan bohom gem chonggu atau klaim asuransi? Kita cari tahu yuk. Yang pertama di sini ada bohomel chonggu hada. Bohomel chonggu hada itu artinya mengklaim uang asuransi. Bohomel chonggu hada mengklaim uang asuransi. Lalu ada jigep simsarel bata. Jigep simsarel bata artinya mengajukan verifikasi klaim asuransi, yaitu untuk mendapatkan uang ya. Selanjutnya ada bohom gemel jigep hada. Bohom gemel jigep hada itu artinya mengeluarkan uang asuransi. Lalu ada bohom gemel tada. Bohom gemel tada itu artinya mendapatkan uang asuransi. Bohom gemel tada mendapatkan uang asuransi. Selanjutnya ada chongguso. Chongguso itu artinya surat tagihan. Chongguso, surat tagihan. Lalu ada yongsujeng, ya ini sudah sering keluar ya. Yongsujeng itu artinya kwitansi, yongsujeng. Lalu ada neokso. Neokso itu surat pernyataan. Neokso, surat pernyataan. Lalu ada jindanso, yang tadi ada ya di percakapan jindanso, yaitu merekam medis. Lalu ada pyongwonbi, tadi ada ya di percakapan. Pyongwonbi itu artinya biaya rumah sakit. Pyongwonbi, biaya rumah sakit. Lalu ada chiryobi atau yoyangbi. Chiryobi atau yoyangbi itu artinya biaya pengobatan. Chiryobi, yoyangbi itu sama ya, artinya biaya pengobatan. Selanjutnya ada hyuop gepyo. Hyuop gepyo yaitu upah saat cuti. Hyuop gepyo, upah saat cuti. Lalu yang terakhir ada jange bosanggem. Jange bosanggem itu artinya uang kompensasi cedera. Jange bosanggem, uang kompensasi cedera. Nah, semoga paham ya dengan kosakata yang berhubungan dengan klaim asuransi. Ini penting banget, jadi kalian harus hafalin. Nah, biar lebih cepat hafal, berikut ada soal latihannya. Jadi kalian semakin ingat nih. Yaudah, sekarang langsung aja ya kerjakan ya. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembahasan textbook IPS Topik bab 54. Sekarang kita lihat yuk tips-tips untuk mengurus klaim asuransi. Tapi saya hanya bahas secara sekilas ya. Kalau dibahas semua panjang banget durasinya. Nanti kalian bisa kayak di pause, kalian bisa baca sendiri. Yang awal kalian tuh harus mendaftar ya di homepage-nya. Lalu setelah itu alasannya kalau jelas, tertulis apa aja, nanti itu biasanya akan keluar tuh uangnya dalam waktu 7 hari gitu.
gitu. Tapi itu ya kalau misalnya ada cekan yang lebih lama lagi bisa lebih lama lagi. Jadi tergantung kejelasannya. Berikutnya juga ini ada Weigukin Geloja Bohom. Jadi perencanaan asuransi bagi pekerja asing. Maksudnya asuransi apa aja sih yang kita sebagai orang asing harus miliki waktu bekerja di Korea. Kalian bisa baca sendiri ya. Ada Goyong Bohom, Sanje Bohom, Gonggong Bohom, Gungmin Yonggem, dan sebagainya. Dan ini kalian harus pahamin ya, karena ini berfungsi banget untuk kalian waktu tinggal sebagai pekerja asing di Korea. Kenapa daftar asuransi itu penting? Karena itu akan bisa menjamin hidup kalian selama kalian hidup di Korea. Jadi kalian tuh nggak susah-susah banget, jadi biaya rumah sakit nggak terlalu mahal atau biaya-biaya lainnya. Jadi penting banget bagi kalian untuk memahami tentang asuransi yang wajib kalian miliki sebagai pekerja asing waktu bekerja di Korea. Berikut juga ada cara mengajukan jaminan klaim asuransi dan menerima keuntungannya gitu. Jadi pokoknya ada banyak untungnya deh. Makanya kalian baca dan pahami baik-baik. Oke? Ya, sampai sini dulu pembahasan textbook IPS Topik bab 54. Sekarang kita masuk ke dalam contoh latihan soal listening dan reading ya. Nanti di akhir video akan ada jawabannya. Selamat mengerjakan. 54과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. 1번 보험을 들려고 하는데요. 네, 이쪽에 앉으세요. 2번 보험금을 청구하려고 하는데요. 어떤 치료를 받았는지 나와 있는 서류가 필요하다고 하네요. 아, 그 서류는 병원에서 발급받을 수 있어요. 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 보험금을 청구했어요? 4에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 이 보험은 반드시 가입해야 하는 보험이에요? 네, 작업장이 아닌 곳에서 다칠 수도 있는 거잖아요. 꼭 가입해야죠. 5번 지난번에 치료받으신 후에도 계속 몸이 안 좋으시다는 거죠? 네. 이런 경우에 받을 수 있는 보상이 있어요? 네, 있습니다.
Nah, sampai sini dulu pembahasan textbook IPS Topik bab 54. Semoga paham ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Like kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Komen kalau ada yang nggak jelas atau ada yang mau ditanyakan. Dan share biar makin banyak orang yang tahu akan channel ini. Sehingga channel ini semakin berkembang. 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다. 안녕. 파이팅!